नमस्कार. आज आपण ऐकणार आहोत एक श्लोकीची माला. त्यामध्ये असणार आहे एक श्लोकी अष्टविनायक स्तोत्र, एक श्लोकी गुरुचरित्र, एक श्लोकी नवग्रह स्तोत्र, एक श्लोकी मल्हारी महात्म्य, एक श्लोकी दुर्गा सप्तशती, एक श्लोकी विष्णू सहस्रनाम, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी सुंदरकांड, एक श्लोकी नवदुर्गा स्तोत्र, एक श्लोकी महाभारत आणि एक श्लोकी गीता. एक श्लोकी अष्टविनायक स्तोत्रम. स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिस्थेवरं लेण्याद्रिगिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओझरं ग्रामे राञ्जनसंस्थितं गणपतिः कुर्यात् सदा मङ्गलम्. एक श्लोकी गुरुचरित्र. दत्ताचा अवतार हा कलियुगी श्रीपादपीठापुरी, त्यामागे दुसरा नृसिंह सरस्वती कारंज ग्रामांतरी, तीर्थे हिंडत पातला भिलवर्तचिये संगमा, तेथोली मठ गाणगा पुरी वसे वारी दिनांच्या श्रमा. एक श्लोकी नवग्रह स्तोत्रम. आधारे प्रथमे सहस्रकिरणं ताराधवं स्वाश्रये, माहेयं मणिपूरके रिधिबुधं कंठे च वाचस्पतिं, भ्रूमध्ये भृगुनन्दनं दिनमणे पुत्रं त्रिकूटस्थले, नाडीमर्मसुराहुकेतुगुलिका नित्यं नमाम्यायुषे. एक श्लोकी मल्हारी महात्म्य. पूर्वं धर्मसुतास्तपोवनगता मल्लेन सन्तर्जिता, जिष्णुं विष्णुमतीत्य शम्भुमभजं तेनावतीर्यक्षितौ, तत्रोल्कामुखमुख्यदैत्यनिवहं हत्वा मणिं मल्लकं, देवप्रेमपुरेऽर्थितोऽवतु वसन् लिंगद्वयात्मार्थदः. एक श्लोकी दुर्गा सप्तशती. या अम्बा मधुकैटभप्रमथिनी, या माहिषोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी, या रक्तबीजाशिनी, शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी, या सिद्धलक्ष्मी परा, सा दुर्गा नवकोटिविश्वसहिता मां पातु विश्वेश्वरी. एक श्लोकी विष्णू सहस्रनाम. नमोऽस्त्यनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. एक श्लोकी रामायण. आदौ रामतपोवनाधिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणं, वालीनिर्दनलं समुद्रतरणं, लङ्कापुरीदाहनं,
पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। एकश्लोकी भागवत। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननं कौन्तेयसम्भाषणम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। एकश्लोकी सुंदरकांड। यस्य श्रीहनुमान अनुग्रहबलात् तीर्णां बुधिर्लीलया लङ्का प्राप्य निशाम्य रामदयितां भङ्क्त्वा वनं राक्षसान् अक्षादीन् विनिहत्य वीक्ष्य दशकं दग्ध्वा पुरीं तां पुनः तीर्णाब्धिकपिभिर्युतो यमनमत् तं रामचन्द्रं भजे। एकश्लोकी नवदुर्गा स्तोत्रम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमी स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं महाकालरात्रि च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। एकश्लोकी महाभारत। आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनं द्यूते श्रीहरणं वने विहरणं मत्स्यालये वर्धनम् लीलागोग्रहणं रणे वितरणं सन्धिक्रियाजृम्भणं भीष्मद्रोणसुयोधनादिमथनम् एतन्महाभारतम्। एकश्लोकी गीता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।